Kokti salo ADC hapangni bakhakti Bisramganjoni juda juda thayo kaitham phalnokno chengi rijak kha puilagono West Jaroi bari aboni yagulo gangthang amchayo phalnok chengi rikha TT ADC ni Deputy CM Onimesh Deborma bonokaribo o pando phaimanjakha MDC Umashankar Deborma West Zonal ni Chairman Ranjit Deborma Takozjala Sub Zonal ni Chairman Apan Deborma karibo mothani juda juda adongsong kok narakthani Deputy CM Shaka baniya khlaimani bisingti tipra hastini shikla rokni thinang taibo chung sajak ongnai o baniya bai kwrung khene tipra sarokni thinang taibo bwskango chung sajak ongnai henei report chukmui tv Dini agriculture ni fund beno o market do kungkha dolekan musangkha ang o market chet urbodoni dino mono no sane koine ni nayo gobang mam sayo sengthang kai lo market cheto khatsakai baniya khayo te khatsakai tas kuno o gang thagoni o market jahate tini borom ganan sini deputy CM khaye urbodon khai kalang thangka jate o borom norom tui duri tongdi oro jate sini society ni mukhang sobjeng nai oti o cheta asuita pandi অনেক জায়গা অনুগোচন বাজার সেতো জানদি মুন্ডা মুসলিমানি কোন জায়গা ছাপুন কাজ খুলাইমানি ওদের পড়ছেন নুগো যাতে আমতে উনিয়াতে ও আমচাইনি যারা দায়িত্বশীল বড় নর ইয়াক রমদি নর ইয়াকরি রমদি রমই যাতে আমতে উনিয়াতে আর মোসাংবি তংনানি বাগে নর সাইকবদি এবং অম সিনিয়া কিনাঙ্গ অম ইয়াং টাকার জলে জুনা রুমানি করে অরতেবো মার্কেট উস্ত রকমথম অরণ্যর জায়গা রেখে মার্কেট উস্ত রয়েছেন বড় কামি আমচাইও বানিয়া খালাইয়ে মনে চিকন থাকাইছে শহর খাইসলামদি চিনি বড় রকমনি যাতে সেনাগুলি থাঙ্গিয়া হই ও বিশ্রাম মন্দির থাঙ্গিয়া হই ও গান থাকবো ন যাতে যত না মাল থামনানি তুমি শেষ নরম বডি কি থাকি ওর তাই আসে খাওয়াই ন যত না হয় হামবাইয়া করে পানি খাও অরণ্য মথাকা যত না খুলুম বাচ্চা আমরা গাং ঠাকুর হাতি ও কাইসা ফালনো ফিয়কমানি পান্ডানি চিনি করমগাং আতুফান তাই ওর জোনালনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সাব জোনালনি চেয়ারম্যান রক ভাইস চেয়ারম্যান চিনি সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার সেই ইঞ্জিনিয়ার রক চিনি সোশ্যাল ওয়ার্কার রক তাকক মানব খাতুন সেই চিনি তাকক বিশ্বজিৎ তেও আম চাইনি যারা ফাইমানদার ফাইনাই তাকক সেই বুকুব চাইনো হামবাইয়া ফারি আं गोबां कक साग्लाक म पान्डानि उलो तै काइसा चिनि पान्डा दङ रामनगर फालनक फियकनानिनो जों फुङावबो काइसा फालनक फियकि फाइका पूर्व जारुल बाथाइनि गन्द्राय गामियाव आरोबो काइसा फालनक फियका जों मनो सानन मुजुङो फालनक जोंतानि माख्लाय चिनि बरनो बिजनेस माख्लायनि बिजनेस फाइनाल बागै फालनक जेमन बेना नांनाय फाइनाल बमाख्लायनि जों इनि गोबां कक सायाबानो कक किसिसान बिसिबान मा सानाय चिनि जुबक रक सिक्ला रक सिक्लि रक बर बिजनेस माख्लायनि बिजनेस खालायनाय बागै पुइलानो दरकार रां करिन बागै जों बिजनेस खालायमानि जों थांनाय 36 बছর एबीसी एडमिनिस्ट्रेशननि ट्रैक रेकर्ड नायखा जे चिनि बर' खर'खौसो बिजनेसनि लोन मानखाय लोन रिजाखा केवनो 25,000 केवनो 1 लक्ष केवनो 15,000 5,000 को बिजनेस बागै लोन रखा किन्तु 5,000 10,000 25,000 बाय बिजनेस जोंनिया बिजनेस खालायनानै जों मिनिमाम दिनैनि बाजाराव 5 থেকে 10 लाख টাকা পুঁজি তৈরি বাজারাव नखर मायगे नों कमाय थानाय गुल बाजारनि माने पायै गां ठाकुरो सकबायते केरिं खरच অন্তত 5 থেকে 10 টাকা नाङो চিনর গাড়ি বাড়াবো गोबां नों आरो
retail market price by tuoi o gangtha guro phalnangkai printed value ni kebang ma phalnai ni ngene chin borok paina naya ke nang gomor naya bini bagai sikla rokno rangman thokrinani samungbutan chung romkhai Punjab National Bank by jan kaisa agreement to thangnai o agreement to autonomous district council jan guarantor ne Punjab National Bank by ABC Hafang bini board of director tongnai a board of director o chini ABC Hafang ni 90% director chini nai এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক বিপক্ষে 10% ডাইরেক্টর গঙ্গিন নাই 10 লাখ পর্যন্ত লোন নিবাগে কোনো গ্যারান্টার কোনো জাগানি দলিল কিচ্ছু নাই বেকার যুবকগণ লোন বেরানি সামুগতান जों यागो नाहारगोन সেই কেসেকো जों नुखा বিশেষ বাগান ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর ইন্ডাস্ট্রি ও বছরও 3,60,000 টাকা বাজেট রয়েছে আর স্টেট গভর্নমেন্ট সাকা এই চায়ের পয়সার আমার আর দরকার নাই অমর চা নংনি মানে आं आगि चिनि तुलासिखौबो गोबां मा तालुकदार रंनो चा नंखाय एक काप चानि दामखौ 40-50 টাকা ताबुं दिन হয় তবে এক বছরনো 3,60,000 চা বানন পাইলে ধরো আর আমার আর দরকার নাই আমার দরকার তিনি ব্যাংক নিশান দরকার ব্যাংক বাই ম্যারাথন বৈঠক খাইমানি পরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক নি অল ইন্ডিয়ান ইজ দ্য চিফ চেয়ারম্যান বাই কক সামানি জিচিংতে ত্রিপুরা ইউনিট নম্বর দাগেখা যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বাই নরক কাইসা অরো চুক্তি খাইতে যে চুক্তিও গ্যারান্টার নাই অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চিনি বরং जोंनोबो প্রজেক্ট রিপোর্ট সিজার গিয়েছে গুরখা বস্তিও লোন না হাতলান থাঙ্গো 10,000 টাকা নি লোন নি বাগৈ প্রজেক্ট সিগে রনো মারো 1500 টাকা ইনি খালিতে লোন দুসে কমছে আ অফিসার বারো আগুইতে 500 রাখলে হারো ইকবা 10,000 লোন না হাতানি নিনি 2,000 নো বুইনো রিখানি মানো বাই পাই হয় ইনি বাগৈ जों तेकेसे कन्सेप्ट टु बुका टीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिगान बागै खुमलंगो तीनटा काउंटर दंनाय तीनजन कन्सालटेंट दंनाय आ कन्सालटेंट नो जों एप्रुव खालायनाय हेके जे 10 लाख टाका साबजेक्ट की যদি কোনো ডিপিআর সিকে 0.5% বা 0.05% অন্তত 5,000 টাকা নি দিজিগো 10 লাখ টাকা নি লোন নি প্রজেক্ট নি ডিপিআর সিজান্নান দं এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকও জয়েন্টলি जों ইন্টারভিউ না হারে आ কনসালটেন্ট जों নিয়োগ খাইলে आनी चाराइरो आगो तला थांगा नांगलिया गुवाहाटी नांगलिया कुमलंगो फाइदि क करक बाय साथि डिपिआर सिरिदि चिनि रिकमेंडेशन प्लान जानि बैंक अफ थांगि ऋण नाहादि गांथागुरो फाइ व्यवसा खाइ আর খাইনার নিয়াখা গাই যদি খাইনা গরঙ্গা 10 লাখ নি 20 লাখ 20 লাখ নি 1 কোটি নি 10 কোটি কোটিপতি মালিক ইনফাইলে যত ব্যবসা খাইনে যে পের নাই আবাঙ্গ হইয়া পেরিয়া বতনে আলি চমকায় অনেক আলি আবো বুমু পেরিয়া বো থাংবাই হয় কিন্তু এমন মাইসলি মা ছাইনাই যে মাইসলিও 90% মাইসলিনো আলি নি মাই গরমান নাবি বিনিবাগি बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइने सब जुनाल नि भूमिका दंनाय जुनाल नि तीन नेतारनि भूमिका दंनाय ओ माइकलि साइयान बागे माइ कबर रगारो हाबियान ने जे रियल व्यवसाय खाइमान नाय आमदै चारायरो किन्तु जों सुजुग होनाय फुल बाजारो थाङै हा करमै थाङो किरिलाय माने आयंगो तुलासिगो वानसाबै बुलाय खाबो आगर तलाते केप कारागलिया आईपीएफटी बाय बीजेपी बुलाय मसे वो तैदुओ आगर तला सवा हा करमै थाङा बर सस्तांराग लायदिया नों बुल बाजार मालना हनाय आदरावो
पुलिस मिलिटारी रहपा जेननाय 4 जन पुलिस बायले आं गुलबाजार थायो आ पुलिस गिरि तो नोंथांनि मागला गायसे बिनि बागै जोंसाय दुबै दङ अन्तत चिनि खुमलुं बिसिङाव गुलबाजाराहाय चिनि